خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا জানে। আমার নবীর যে হাকিকাতে কি মাকাম আমার আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মদিনে হাজিরি কে মাংতে রহনা দুআ यारो, মদিনে হাজিরি কে मांगते रहना दुआ यारो। अशुर होगा या नहीं होगा, अशुर होगा या नहीं होगा, नबी जाने दुआ जाने। खुदा की अज़मत क्या है, محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہاں جبریل نے سدرہ تلخ میری رسائی تھی، کہاں جبریل نے سدرہ تلخ میری رسائی تھی، ہے کتنی منزل آگے، نبی جانے خدا جانے۔ خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اللہ আমান হুজুরের স্লোগান দেন, বলুন লব্বাইক 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 লব্বাইক। হ্যাঁ, হুজুরের স্লোগান। हमें तो सुरखरू होना हयाता के निगाहों में, हमें तो सुरखरू होना हयाता के निगाहों में, ज़माने का है क्या नासे, ज़माने का है क्या नासे, बुरा जाने भला जाने। खुदा की अज़मत क्या है, محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اللہم صلی